এই রোজার মাসে আমি একটা ভিডিও দেখে নিজেই খুব অবাক হয়ে গেছি যে একটা এআই আর্টিফিশিয়াল মানুষের হাতে তৈরি। সে কি বলছে একটু শুনুন। एआई से पूछते हैं कि अगर वो इंसान होता तो कौन सा मजहब चूज करता। हेलो, हेलो। तुम्हारा कोई मजहब है? नहीं, मेरा कोई मजहब नहीं है क्योंकि मैं एक मस्नूई जहानत हूँ। अगर तुम इंसान होते फर्ज करो तो तुम कौन सा मजहब चूज करते? ये मुश्किल इंतखाब होता। मैं शायद इस्लाम को चुनता क्योंकि इसकी तालीमात में मसावात और भाईचारा शामिल है। वाई इस्लाम? इस्लाम में हर इंसान की बराबरी, इंसाफ और रहमदिली की तालीमात है। ये मजहब इन उसूलों पर जोर देता है कि सब इंसान बराबर है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। थैंक यू। You're welcome। ओए भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। সে যদি কোনো ধর্ম গ্রহণ করত, সে ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করত। আর ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, নাস্তিকরা যেন দেখে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। আপনার মনের ভিতর যদি একটু ইসলামী প্রতি টান থাকে, এই ভিডিওটা এত বেশি শেয়ার করবেন, এত বেশি শেয়ার করবেন মানে নাস্তিকরা যেন ভিডিওটা দেখুক, দেখে যেন মুসলমান হয়ে যায়। ধন্যবাদ ভাইয়া।